Okay, hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? So, good morning, good afternoon, good evening, good night. Today I want to present about Surah Al-Kahfi, Surah Maryam, and Surah Toha. So, before we start, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alibati ajmain amma ba'd. Honorable Mr. Dr. Hanifuddin as the Director of La Roibani Bidal Boarding School Foundation. So this is my presentation. Nah, about Al-Kahfi. Al-Kahfi meaning the cave with 110 verse and revelated in Makkah. This surah contains Ashabul Kahfi story that they fall asleep for 300 years. The story is explained in 9 until 26 verses. So, and Rasulullah SAW said, whoever memorize first 10 verse of Al-Kahfi will be avoided from vicious of Dajjal. Next, about Surah Maryam. Surah Maryam with 98 verses. Look, the place of revelation is Makkah. Contain Maryam's story. And this surah is revealed as the objection to a very unpleasant attitude of Jewish community about the birth of Isa without father. Next, about Surah Toha. Surah Toha with 135 verses. Look, the place of revelation is Makkah. Toha had been well known since early Islamic era. Other names such as Al-Kalim, meaning talking partner. That mean Prophet Musa received revelation and heard directly without any agents. So, jadi mengenai surah Al-Kahfi dan surah Maryam dan surah Toha. Jadi surah Al-Kahfi yang artinya adalah gua, yang terdiri dari 110 ayat yang turun di Mekah, mengandung cerita mengenai Ashabul Kahfi, yang mana pada cerita itu mereka tidur selama 300 tahun dan dijelaskan pada ayat 9 hingga ayat 26. Nah, Rasulullah SAW berkata, barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi maka dia akan terhindar dari fitnah Dajjal. Next, untuk surah Maryam yang terdiri dari 98 ayat yang turun di Mekah mengandung cerita tentang Maryam. Nah, surah ini diturunkan sebagai bantahan yang kepada tindakan orang-orang Yahudi yang sangat tidak wajar tentang kelahiran Nabi Isa yang lahir tanpa ayah. Next, untuk surah Toha. Jadi surah Toha yang terdiri dari 135 ayat yang turun di Mekah. Itu untuk nama dari surah Toha sendiri itu telah diketahui atau telah dikenal sejak awal masa Islam. Jadi memang sudah lama yang dikenal pada masa Islam, pada masa awal Islam. Nah, nama lain dari surah Toha yaitu Al-Kalim, yang artinya mitra bicara, yang menunjukkan bahwa Nabi Musa menerima wahyu dan mendengarkan firman-firman Allah secara langsung dari Allah tanpa perantara malaikat. Okay, I think that's enough about my presentation this morning. Adalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.